नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करुँच मोर एक गोटे सुपर फ्रेश भिडियो तो आपण मैंने जानी आज हूँ दीपावली दीपावली उपलक्षे आपण मान बहुत बहुत स्वागत आउ समस्त घरे आज आलोकितर पालन करा दीपावली समस्त को गोटे रिक्वेस्ट बाण ठू टे माने दूरे की फुटा फुटे करेंगे तो आमर बर्तमान ये गुणदार सजासजी चल दीप रखिकी समस्त घरे आज दीप जलिब आलोकितर पूरा मोहक घर लिचु फिचु सहित नहीं कि लाइटिंग तापर आज बड़ बड़ुआ को डक आमर केमती कौन डका हो भिडियो देखा मिले वीडियो को लास्ट पर्यटन देखूँ तो चलतु आज ब्लॉग स्टार्ट करिया गुनुतार ये कौन कर खाली माने दीप चारिपिटी खाली बुले दूसरी आठ गोटे बढ़िया फुलटे काटी गुनु देख तो बढ़िया लगुच दीपटा कि बड़ अच्छी दीपटा देखते ये दीपटा 100 खंड तेल खाइब जी बड़ दीपटे ये जल कौटा यहाँ छोटे ना यहाँ छोट यहाँ खाली माने दिज्व देखते ये केते बड़ ये बहुत बड़ ये माने टिकटे एमती किसी आमर दीप जला जीव आपण मैंने केमती कौन दीप जाले निश्चय कमेंट करी कहे आमती कौन बड़ बड़ुआ को डका हुए कमेंट करेंगे ये बर्तमान रही या बड़ा बड़ी हम पूरी छाणिया ना ये बेला है ना रखदेवा तापर पापड़ ना ये छणा थैला बुईदालू चप छणा थैला यहाँ कौन यहाँ बैगण पुटल आलू पियाज कलरा आई गोटे गोटे छणा दे भिकारी पापड़ कलराटा सेमती खाली गोटे ट्राए कर टिकिल टिकिल पापड़ एका सागे पका दौन सब हाँ मु पूरीटा आण ना बेले वाले पकईदे ये चल बर्तमान लो मालो पूरी छाणिया दादा गले से छाणिया हाँ बेला जे बापा बर्तमान पूरी हटे बुईतालू चप पुटल आलू चप पकुड़ी छणा सारा एवं बर्तमान पापड़ छणा हो पूरी छणा जीव गुनु तार एठी कौन कर बाबा ये इटा लगे दीप लगे ये भल डिजाइन करदेला ना ना ये जो फूल नहीं ना ये चारिपिटी फूल पकड़े भल लगे तो स्टाण्ड दीप लगे ये पका ये स्टाण्ड दीप ना बढ़िया ना से दीप लगा चल पूरी छाणिया पूरी पूरी कति दिन अफर कान करते दी थर के हे रण मेरा हे रण पकाना येड़ा बढ़िया हो जे मुड़ी हो जे फ्रेश ही कर फुले बच्चा देखो ए जगह उठ ए फुल से फुल जो उठ पूरा पुटरा पुटा पुचका वाले आई तो वर्तमान दीप लगाला गुनु लगुच दीप हाँ सही रमा जलुच
ହାପି ଦିବାଲି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଜଳୁଛି। ହଁ ମୁଟା ଧନ ଖାଇବେ ଧନ ଆସ 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 ହାପି ଦିବାଲି এই যে মুটাটা ভালো জଳୁଛି କାଇଁ ଏଇ ଧନ ଧନ ସରିଗଲା ଏଇଥର ଫୁଟିବ ହଁ ତୁ ଗା କତି କିଛି ହବନି କଣ କଲା এটা কিন্তু ଆମ ଆଡିଆ ନା କୁଆଡେ ଯିବନି ସିଧା ବୁଝ ଏଇଟା ଠିକ ହେଲା ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଯୁଗାଡ଼ ଆସ ସବୁ ଆସ ଆସ ଲାଇନ ହେଇକି ଲାଇନ ହେଇକି ଯାଅ ମୋର ଜଳୁନି କହିବି କାଇଁ ଧପ ଦବନି ଏଇପଟେ ବୁଲି ଆସ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେନ ନା ତା ପଛ ଲଗେଇ ଦେଇଛ ନା ପଛ ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ହାପି ଦିବାଲି କାଇଁ ଧନ କାଇଁ ଧନ ରାସ୍ତାର ନଉଛି ରାସ୍ତାର ନଉଛି ସରିଗଲା ବାପାର ଅଛି ଦେଲାଣି ଥରେ ଦେଲାଣି ନା ଏ ଲିମ୍ବି ହେଉଛି ଆଉ ହାପି ଦିବାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆଙ୍କୁ ଡକା ହବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି ଏ ଘର ଭିତରେ ଆସି ଖାଇବେ ବୁଇତାଳ ଖାଇବା ଆଜି ଏଦାର ଆସି ଶୋଇବେ ଏଦାର ଆସି ଶୋଇବେ ଶୋଇକି ଖାଇବେ କି ଯିବେ ଗଞ୍ଚ କରିକି ଖାଇବେ ତାପରେ ଯିବେ ଆଉ ଜିନିଷ କାହିଁଲା ସେ ଆସିଯିବ ସବୁ ଭାଗ ହେଲା ସବୁଦାର କେତେ ଭାଗ ହୁଏ 7 ଭାଗ ହଁ ଜିନିଷ ଦିଆଯିବ ତରକାରୀ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତେ ନା ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ମାଣ୍ଡି ବସି ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ପଚାରନ୍ତେ ବନ୍ଦେଇ ଦେବେ ଲୋକ ଆସିକି ବନ୍ଦେଇ ଦେବେ ନା ଖାଇଛନ୍ତି ସିଏ ଆସିବା ବନ୍ଦେଇ ଦେବେ କୁହନ୍ତେ ଆସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ତମେ କାଳେ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆମେ ମେନ୍ କଥା ରୁଲ ରହୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ଦେଖ ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ଭାବିକି ଦିନେ ଦି ଦିନ ସବୁ ଭାବ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଆଜି ନା ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାପା କତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ଆସିକି ଏଠି ସବୁ ବଢ଼ା ବଢ଼ି ଦିଆଗଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଖାଡ଼ି ନେବା ମୋର ଜଳ ନଗେଇଲ ନା ଚାଳିଶ ଦୁଇଟା ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ପଳେଇ ଆସ ହରିବୋଲ 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 ଆଉ କ'ଣ କହୁନୁ ବାବୁ ଆଲୁଅରେ ଆସ ଅନ୍ଧାରରେ ଯ ଯିବା ଟାଇମ୍ ହେଲା ନା ଆଲୁଅରେ ଆସ ହରିବୋଲ 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 ଫୁଟା ଯିବ ଏଇଠି ନିଆଁ ରହିବ ଏଇଠି ବମ୍ ପଡ଼ିବ ଫୁଟିବ
ओ अरे पूरा देसी बम ओ ओ ये जा लो बाप किरोसिन ଦେଇକି ଫୁଟା ହଉଛି ओ पूरा लो वाह ओ मैं मुंह छिड़की था नहीं मोर मत मारी दो मालटा तले गाद गाद शुभुची